ଇରାନ ଖୋଲିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଚରିତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପାକିସ୍ତାନ ମନେ ମନେ ଖୁସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ ଏ କଥାଟି ଇରାନ କହିଛି। ଶେହବାଜ ସରକାରକୁ ଇରାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନାରେ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରୋଲ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଇରାନର ସାଂସଦ ଇବ୍ରାହିମ ରେଜାଇ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ପକ୍ଷପାତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତା ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ଅଭାବ ରହିଛି। सोशल मीडिया रे पोस्ट करी इब्राहिम कहते पाकिस्तान बंधु एवं पड़ोशी भावे भल हो पारे किंतु मध्यस्थी भावे योग्य नुहे। सर्वदा ट्रंप को पसंद को प्राथमिकता देवा सह अमेरिका इच्छा विरोध में किसी कहे ना। अमेरिकार स्वार्थ को पाकिस्तान गुरुत्व दिए, तेणु मध्यस्थ बिल्कुल ही पाकिस्तान योग्य नुहे। एक कथाटी आमे मध्य देखीचे, पूर्वर ए संपर्क में चर्चा भी करिचे जेतेबेले ठारू इस्लामाबाद सजबाज होउतिला मध्यस्थ भूमिका निर्वाह करिबा पई। आलोचना करबा संपर्क में आम सहित अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर निहार रंजन दास जोड़ी। डॉक्टर दास स्वागत करबा आलोचना को। जो भली भाव में पाकिस्तान उपरे संदेह ईरान प्रकाश करुच्ची, उभय पक्षों भितर आलोचन मध्यस्थी उपर जदि गोटे पक्ष संदेह करुच्ची ताले की प्रकार शांति आलोचना, और जदि शांति आलोचना सफल होउची बोली केवल जहाँ ट्रंप बारंबार कहते से कौन निष्कर्ष से पाई से कथाटी ट्रंप ही निजे कहींपारे। किंतु ईरान केबे भी पाकिस्तान उपरे एमती पाकिस्तान उपरे कहार भी केबे भरोसा नथिला, तेणु प्रथम ही माने मध्यस्थ चयन भूल बोली कहुव। देखो तो आम आरंभ आलोचना करें कि गोटे आम ओडिया गोटे अच्छी ढग कहीपर जहाँ हुए कि बिराड़ी वैष्णव जो जिते बिराड़ी कह माछ खाऊनी बुझिपारे कि गोटे वैष्णव धर्म अवलंबन कर जहाँ पाकिस्तान जी कि सारा विश्व में आतंकवादी स्प्रेड रे आतंकवादी को प्रमोट करिबारे जो राष्ट्र गत 60 वर्ष 70 वर्ष धरी तार गोटे प्रकार क्रेडिबिलिटी जोटा कहवा डिस्क्रेडिटेड ही आसी ताकू जो प्रकार भूमिका दिज्वा पछरे कौन रहस्य थिला आमे जानिचे। कारण ट्रंप को से बारंबार प्रशंसा करते राष्ट्रपति ट्रंप को सेना मुख्य जनरल मुनीर एवं प्रधानमंत्री जो कि ट्रंप ऑपरेशन सिंधुर परवर्ती घटना एवं से ट्रंप को निश्चित भाव में जड़े गोटे राष्ट्र दरकार थिला जो राष्ट्र को सी गोटे प्रकार जो कहते पे बैक टाइम कि जदि मते आपण किसी साहाय्य करछन्ते मते नोबेल पाई कि गोटे प्रकार प्रमोट करछन्ते क्रेडिट रिकमेंडेशन करछन्ते ताले मु आपण को किछि मात्रा सहायता करबे। पाकिस्तान जो पारिया बा गोटे प्रकार जो आइसोलेटेड हे रही आसीतला ताकू किपरि भाबे थैथान करिबार गोटे प्रकार मत लागुचे एटा गोटे राष्ट्रपति ट्रंप डॉक्टर दास काहा को भी विश्व रे कोनोसी देश को कोनोसी व्यक्ति विशेष को जदि नेतृत्व को पचरा जाए जे पाकिस्तान प्रकृत में कौन गोटे परोपकारी राष्ट्र कि यार उत्तर टी कौन है आपण जानी मु भी जानी बिल्कुल कहीं हाँ भी कहे ना। तेणु से भली गोटे राष्ट्र केवल निजर स्वार्थ साधन पाई मध्यस्थ हो गलु आम गोटे सफलता आनीदेलु शांति आलोचना निजर चरित्र को बदलवाई जो प्रयास टी केवल से करुले किंतु से तो सफल हेले नहीं। कथा होची जे ये केवल निज स्वार्थान्वेषी कार्यानुष्ठान ही से करुले आउ ता पछरे कौन से प्रकार उद्देश्य ना क्या साहाय्य करबा ए प्रकार मानसिकता ना। शांति हेले हो नहले ना, इटा पाकिस्तान माने तार संविधान रे लेखा ना। देखो कथा आम जानी गोटे पॉइंट मु कहले आ गोटे पॉइंट ला जो साउदी अरब सहित जो प्रकार जो ट्रिटी हेची कि जदि से किए आक्रमण करिवो ताहले पाकिस्तान मध्य साथी देवा पड़ो एवं ता सहित पाकिस्तान अर्थनीति देखंतु पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस देखंतु भारत से मात्रा रे माने 100 गुण आगे अच्छी एनर्जी क्राइसिस कथा जदि कहबे विश्व जेकोसी जगह एवं से परिप्रेक्षी रे से सब संकट रु निजर को उद्धार करबा पई निजर इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को बढ़ाइबा पई एवं राष्ट्रपति ट्रंप गोटे प्रकार के गोटे मोहरा दरकार जोटा को कहा जाए कि तांको इंगित रे कि नाचिबा भली देखंतु जे मध्यस्थता जे जो कथाटी ए जो प्रकार ए जो रजाई जाहे कहचंती जे मध्यस्थ हब ताकू निरपेक्षता अवलंबन करबा प्रथम क्वालिफिकेशन बा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भीतर थाए। पाकिस्तान कौन से प्रकार राष्ट्रपति ट्रंप को विरुद्ध में सी जो प्रकार कमिटमेंट देते से गुड़ी को जिते ओहरी गले से कमिटमेंट ऊपर पाकिस्तान कौन से प्रकार तार मुह खोलुनी एवं से परिप्रेक्षी में यहाँ पाकिस्तान निश्चित भाव में तार जो उद्देश्य था जो गोटे भेस्टेड इंटरेस्ट कहीपर
ଏବଂ ସେଇ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ଆଶା କରୁଥିଲା ହୁଏତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମିରାକଲ ହବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେ ବଦନାମ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିରାକଲ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଟା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟତା ପଛରେ ବା ପର୍ଦ୍ଦା ଆଢୁଆଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନିହିତ ଥିଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ତା ପଛରେ ଇରାନିଆନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଲେ ନାଇଁ କେବେ କାଜି କାଜି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହଟି କରିବେ, ଦାୟିତ୍ୱଟି ନିର୍ବାହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଖୁସିରେ ଆଜ୍ଞା ନାଚିବେ ସେ କଥାଟି ବୋଧହୁଏ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ନାହିଁ, କିଛି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କେବଳ ନିଜକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ନୋବେଲ କଥାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଯେତିକି ସମୟ ବା 2.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ବାକି ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ହୁଁ ସେ ପୁରା ସମୟଟି ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନୋବେଲ ପାଇଁ ବା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେନି ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେହେତୁ ଆସିଲା ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲା ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଯେଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଲିଟାରିଲି ପାକିସ୍ତାନର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଡିସକ୍ରେଡିଟ ମିଲିଟାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା এইটা এর দ্বারা ইন্টারন্যাশনালি সেମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ହୁଁ ଏବଂ ଡୋମେଷ୍ଟିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥରହର ବା ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଦରକାର ଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଡ ସହାୟତା ବା ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ 2.5 ବର୍ଷ ରହିଛି ଶାସନ କାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ପିରିୟଡରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଭାବରେ ବା ଆଉ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ଇରାନ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବାର ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେଠି ତାର ମାନେ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଏବେ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଇରାନ ସାଂସଦ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ଚରିତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେଇ ଚରିତ୍ରଟି ଏବେ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ନିହାରାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।